Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Sabtu 28 Februari 2026 tersimpan operasi militer yang dirancang dengan sangat matang, terkoordinasi, dan presisi. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan berskala besar ke Iran pada Sabtu pagi 28 Februari 2026 waktu Iran. Serangan tersebut menyasar sejumlah wilayah strategis termasuk Tehran. Dampaknya pun sangat besar. Operasi gabungan kedua negara itu menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Operasi gabungan ini memiliki dua nama berbeda. Dari pihak Amerika Serikat, serangan tersebut disebut Operasi Epic Fury. Sementara dari pihak Israel, operasi itu dinamakan Operasi Roaring Lion. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. כך הבטחתי וכך נעשה. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran langsung direspon secara agresif. Iran dengan cepat melancarkan serangan balasan ke 7 negara di Timur Tengah yang merupakan basis militer Amerika Serikat. Iran juga memulai serangan besar-besaran ke wilayah Israel dengan menjatuhkan rudal balistik dan pesawat tak berawak alias drone. Sirena tanda bahaya dilaporkan terus berbunyi di seluruh wilayah Israel, mulai dari utara hingga selatan. Selanjutnya pada Minggu 1 Maret 2026, Israel dengan cepat melarang publik berkumpul, menutup sekolah dan tempat kerja, hingga memindahkan pasien ke rumah sakit fasilitas bawah tanah pada Sabtu 28 Februari waktu setempat. Well, Iran has been always open to diplomacy, and I think we have a very good record of that. Contrary to Americans, that their record is very bad and very negative. You know, this is the second time that we negotiated with Americans and they decided to attack us right in the middle of negotiation. So the first, rocket or missile or whatever that they fired hit the negotiation table. It happened exactly the same last June. We had another experience. We negotiated with them together with other members of P5+1, and we concluded a deal in 2015, and it was the US who withdrew with no justification, with no reason, and Iran remained committed to that deal as long as it was in place. So nobody can question Iran's good faith and readiness for diplomacy, for talks. Ada pula Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan alasan terhadap serangan Iran. Trump mengaku serangan tersebut bertujuan untuk menggagalkan program nuklir dan rudal balistik Iran. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. And they are indeed sick and sinister. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their neighbor. We've knocked out already 10 ships.
They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's number one sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. And we thought we had a deal, but then they backed out. And they came back, and we thought we had a deal, and they backed out. I said, you can't deal with these people. You got to do it the right way. Sementara itu, usai serangan AS dan Israel ke Iran, para pemimpin Senat Amerika Serikat terlibat perdebatan sengit dengan reaksi berbeda pada Senin 2 Maret terkait perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melancarkan serangan ke Iran pada akhir pekan. Iran is also aggressively growing the range and inventory of its ballistic missiles and launchers, an inventory that is already the largest in the region. Donald Trump has just launched America into a full-scale conflict against one of our most fervent adversaries without a plan, without an endgame, and without authorization for Congress or even a debate in full view of the American people. The consequences are already mounting, as I've said. 4 American service members have been killed. Several others have been wounded. And the president says many more casualties are likely to come. This is not what the American people want. The American people want more effective action to address the rising costs that are crushing them. Selanjutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan bahwa aksi militer terhadap Iran mungkin akan berlanjut untuk beberapa waktu. Netanyahu menyinggung operasi ini menjadi pembuka damai antara Israel dan Arab Saudi. I hear the people are saying we're going to have an endless war here. You're not going to have an endless war. Now, of course, it's up to the people of Iran in the final count to change the government. But we are creating, America and Israel together are creating the conditions for them to do so. And I think peace between Israel and Saudi Arabia would be really possible and probably very close once this thing happens. So this is a gateway for peace, for a broader peace, and I believe that we can achieve it. Angkatan bersenjata Iran bersumpah akan bertempur dengan seluruh kekuatan untuk bertahan hidup melawan agresi Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghei dalam konferensi pers pada Selasa 3 Maret 2026. Di sisi lain, Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rincian putaran ke-15 serangkaian rudal terhadap sejumlah lokasi penting di pangkalan militer Amerika di Bahrain. در این 1.5 سال از این گونه پیام‌های فریبکارانه زیاد ما شنیدیم. الان زمانه جنگ است، زمانه دفاع از میهن هست و هر آنچه که بخواهد حواس ما رو منحرف کنه به چیز دیگری به نظرم باید ازش عدول کرد، ازش پرهیز کرد. فریبکاری بخشی از الگوی رفتاری طرف‌های مقابل هست و ما نیروهای مسلح ما با خودشون عهد کردن، ما ملت ایران با خودمون عهد کردیم که در این نبرد موجودیتی با تمام توان. Adapun Trump saat menghadiri pertemuan pejabat pemerintah di Washington DC menyebut progres operasi militer AS melampaui ekspektasi dengan berbagai target strategis Iran berhasil dihancurkan. And then the B-2s hit the, and I use the word obliterate because it was a complete obliteration of their nuclear potential, and that set them back very, very seriously. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. But it's a great display of military strength. And
Serangan AS dan Israel dipicu oleh buntunya perundingan nuklir di Jenewa, Swiss pada Kamis 26 Maret 2026. Sementara itu, Kepala Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi menegaskan bahwa tidak ada bukti kuat Iran membuat senjata atau bom nuklir. Dalam pernyataan pada Selasa 3 Maret 2026, Grossi mengatakan Iran memiliki persediaan uranium yang diperkaya dalam jumlah besar yang telah mencapai tingkat mendekati kemampuan senjata nuklir. Namun ia menekankan bahwa badan tersebut belum menemukan bukti bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Regarding the status of the nuclear installations in Iran, up to now, we have no indication that any of the nuclear installations, including the Bushehr nuclear power plant, the Tehran research reactor, or other nuclear fuel cycle facilities have been damaged or hit. Efforts to contact the Iranian nuclear regulatory authorities through the IEC continue, with no response so far. We hope this indispensable channel of communication can be re-established as soon as possible. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan memberi peringatan terbuka agar Teheran segera mencapai kesepakatan dengan Presiden Donald Trump di tengah sinyal berulang mengenai kemungkinan opsi militer dan pengerahan tambahan kekuatan di Timur Tengah. Hal ini disampaikan juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada Rabu 18 Februari 2026 waktu Amerika, atau sehari setelah Amerika Serikat dan Iran menyelesaikan putaran kedua perundingan tidak langsung yang dimediasi Oman di Jenewa. Jalur diplomasi itu kembali dibuka setelah sebelumnya runtuh akibat eskalasi militer tahun lalu. The president has always been very clear, though, with respect to Iran or any country around the world, diplomacy is always his first option, and Iran would be very wise to make a deal with President Trump and with this administration. He's talking to many people, of course, his national security team, first and foremost, and you know who the members of that team are. Mediator dari Oman akhirnya buka suara terkait hasil pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan hebat di Timur Tengah dan penumpukan kekuatan militer besar-besaran oleh Washington di wilayah tersebut, sehingga memicu kekhawatiran pecahnya perang terbuka. Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badar Al-Busaidi, mengungkapkan kondisi terkini dari dialog yang melibatkan utusan Presiden Donald Trump dan delegasi Teheran. Melalui pernyataan resminya, Al-Busaidi mengonfirmasi bahwa kedua belah pihak telah menyelesaikan sesi diskusi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari dengan dinamika yang sangat intens. Pihak Amerika dan Iran telah saling bertukar gagasan konstruktif untuk memecahkan kebuntuan nuklir yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Di sisi lain, Presiden Donald Trump menetapkan tenggat waktu singkat bagi Iran untuk menyetujui kesepakatan baru. Trump bahkan memperingatkan konsekuensi militer jika jalur diplomasi ini menemui jalan buntu. Selanjutnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian meredakan situasi dengan menegaskan bahwa program nuklir Iran tidak ditujukan untuk militer. Peringatan mendiang negarawan Rusia Vladimir Zhirinovsky soal potensi Perang Dunia III kembali menjadi sorotan. Hal ini menyusul eskalasi militer besar-besaran yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ia bahkan menyebut situasi tersebut berpotensi menyeret dunia menuju perang global. Dalam pernyataannya, Zhirinovsky menunjuk Iran sebagai titik rawan eskalasi yang bisa memicu konflik berskala global. Gagalnya perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran kini membuka babak baru ketegangan di Timur Tengah. Serangan militer Amerika Serikat dan Iran terhadap sejumlah target di Iran menandai eskalasi serius dalam konflik kawasan ini. Langkah tersebut memicu serangkaian serangan balasan dan meningkatkan risiko meluasnya perang ke berbagai negara di kawasan. Para analis memperingatkan konflik ini berpotensi berkembang menjadi perang regional, bahkan menyeret kekuatan besar dunia.
jika diplomasi benar-benar runtuh dan eskalasi terus berlanjut. Dunia kini berada di titik yang sangat berbahaya. Timur Tengah sekali lagi menjadi pusat ketegangan global yang dapat menentukan arah stabilitas dunia di masa depan.